हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ वापस बैक टू द चैनल एंड प्रोबेबली बहुत दिनों बाद ये वीडियो आने वाला है क्योंकि मैं अभी हूँ आसाम में गुवाहाटी और यहाँ है नेट बंद। द इंटरनेट सर्विसेज आर ऑफ और बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो चलिए रास्ते में जाते जाते बताते हैं। और आज मैं जा रहा हूँ अरुणाचल। तो ये है मेरा लगेज, बाइक है तैयार, चलिए। बहुत सुबह है अभी, इस 6:55 AM और गुवाहाटी से निकल रहे हैं अभी। होपफुली 6-7 घंटे में हम लोग पहुंच जाने चाहिए। सो लेट्स गो, आगे मिलते हैं। बाय बाय शिलोंग, शिलोंग बाय बाय। Take me in slow, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in slow, breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. तो पूरा कॉन्वॉय पार हो रहा है अभी नागालैंड गाड़ियों का, ऑल नागालैंड। ओह माय गॉड, वाह, ये नागालैंड वाले इधर चला गया।
फिलहाल हम लोग तेजपुर पहुंच चुके हैं। तो वी आर नियर बाई तेजपुर। जैसा ब्रिज पे देखा अभी अभी क्लोज कॉल हुआ, थोड़ा पेट्रोल भरा लेते हैं। लेट्स ट्राई टू हेल्प देम आउट। क्या हुआ है पूछते हैं कि तेल खत्म, तेल ओ पाम्पसार হৈছে ও আচ্ছা 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 তেল লাগিব ভাবিছো। আচ্ছা 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 ওচৰতে আছে পাম্পচাৰ আছে? अच्छा ठीक है। तो आई थॉट पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो गया था पर ठीक है। फाइनली अरुणाचल पहुंच चुके हैं। पे यहाँ ये है गोहपुर तिनाली। तो गोहपुर तिनाली से हम लोग सीधा ईटानगर घुस सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही लंबा जर्नी है। 7 बजे निकले थे। वी ऑलमोस्ट लेफ्ट बाय 7 o'clock। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 6:55 एंड नाउ इट्स 11:30 and we have completed 340 kilometers. Stay high for the most of time. Jump right in your climb, waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are, naked and I don't know yet. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Just to make me feel again I wanted something real to just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now.